Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bimbel Cendikia, selamat datang di channel Bimbel Cendikia. Di video ini kita akan belajar tentang bahasa Arab, yakni tentang makanan dan minuman. Yuk kita mulai bersama-sama. Aruzun, nasi, khubzun, roti, halibun, susu, labanun, yogurt, syayun, teh, kohwatun, kopi, asalun, madu, halwa, manisan, ruzun malqiyun, nasi goreng, lahmun bakor, daging sapi, sukarun, gula, lahmun ghanam, daging kambing, biskuit, baydatun, telur, al-akalatus sari'ah, makanan cepat saji, usorotun, jus, asirun, sirup, ka'kun, kue, baudotun, es krim, jubanun, keju, khiyarun, mentimun, dhuratun, jagung, samnun, mentega, yaktinun, labu, dajajun, ayam, milhun, garam, filfil abiyad, merica. Mari kita baca sekali lagi dengan mewakafkan huruf yang terakhir. Yuk kita mulai. Aruz, nasi, khubz, roti, halib, susu, laban, yogurt, syai, teh, kohwah, kopi, asal, madu, halwa, manisan, ruzun maqli, nasi goreng, lahmun bakar, daging sapi, sukar, gula, lahmun ghanam, daging kambing, biskuit, baydah, telur, al-akalatus sari'ah, makanan cepat saji, usarah, jus, asir, sirup, kak, kue, baudah, es krim, juben, keju, khiyar, mentimun, dhurah, jagung, saman, mentega, yaktin, labu, dajaj, ayam, milh, garam, filfilu abiyad, merica. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran hari ini, yakni membaca kosakata tentang makanan dan minuman dalam bahasa Arab dan artinya dalam bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.